Okey, yang untuk niacin OB3 ni dia adalah untuk energi tadi. Untuk skin, nerve and digestive system. So kekurangan dia kurang. Maksudnya deficiency ni jarang orang ada, tapi kalau terlebih dia akan menyebabkan diarrhea, dermatitis, dementia and death. Dia lebih kepada macam dementia yang lupa kan macam dia macam Alzheimer, tapi dia bukan sampai kronik macam Alzheimer, tapi dia like macam ada time dia okay, ada time dia tak okay macam tu. Alright, so food, milk lah, milk, poultry, liver, egg, dairy, brown rice, bacon, potato, fish, and whole grain food. Okay, so untuk B6 pula, kita tak ada macam B4, B5 macam tu kan. Alright, so dia adalah melibatkan untuk chemical reaction of protein and amino acid. So dalam untuk protein dalam badan kita lah. So kalau kita kekurangan menyebabkan kita akan nerve system disorder. Maksudnya kita punya sistem saraf kita problem lah. So kita kena makan like macam lean meat tu, macam daging putih ni, macam daging ayam, daging yang sihat lah. Macam apa ya, daging yang bukan merah lah. Okay, macam contoh macam ayam ke, ataupun maybe like turkey ke, yang jenis yang dia tak susah nak digest, macam contoh macam daging merah kan. Right, fish, legumes, green leafy vegetables, raisin, corn, banana and mango. So maksudnya kalau kita makan, kita kena makan yang sebenarnya kita makan benda yang senang dihadam. Benda tu like macam very good untuk kita. Macam yes, fish dengan meat is good, tapi kita kena makan yang hijau dan buah-buahan. Okay, alright. So apa beza Alzheimer dengan dementia? So kalau Alzheimer ni dia unknown punya causes, kita tak tahu sebab apa. So dia macam tiba-tiba je orang tu kena Alzheimer. Ada satu cerita Korea tu, nama cerita A Moment to Remember. Rasanya yang berlaku cerita Crash Landing on You tu rasanya. Saya lupa nama dia apa. Dia lah yang berlakon tu. Masa cerita tu dah lama dah. Cerita ni cerita pasal dia Alzheimer. Dia muda, pasangan suami isteri lah. Dia dah kahwin. Lepas tu kira isteri dia tiba-tiba je macam kena Alzheimer tu. Macam tiba-tiba. So macam tu lah dia punya tu, macam like tu. Dan dia macam benda tu attack pun dia bukan like macam all the time dia lupa tau. Dia macam tiba-tiba. Ada certain time bila dia lupa tu, ada tiba-tiba dia esok okay pula. Macam tu. So dia kena like macam kena ni lah. Ingat cerita dia macam mana, tapi macam tu lah. Sedih lah juga. Alright, irreversible, so they cannot be cured. So only kita boleh tolong dia daripada segi note-note, ataupun maybe kita kena remind dia everyday lah. Kalau dementia ni selalu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang ada, dan salah satunya disebabkan vitamin deficiency. So kita kena pastikan kita punya badan tu react macam mana. So kadang-kadang kita rasa kita sihat je, tapi bila lama-lama macam ni kan, dengan kita dengan terdedah dengan makanan-makanan yang super sihat kan, super maksudnya in kontra lah maksud saya. Alright, potentially reversible. So kita boleh manage dia. Okay, gunakan cara manage dengan maybe dengan herbs. Okay, dan maybe medical punya helps lah. Alright, go for the cobalamin ataupun kita punya B12. Alright, biasa kan dengan B12 kan. So B12 ni sangat bagus, especially untuk kita lah yang selalu gunakan untuk bekerja, untuk untuk belajar. Alright, so red blood cell and DNA synthesis. Dia untuk nerve system disorder. Kalau dia kalau kurang lah, dia nervous system disorder, maksudnya sistem saraf dia. So, sekarang banyak orang sakit saraf kan, dia punya tu kan, kita pun tak tahu sebab apa kan. Kita pun yelah, masing-masing je lah. Anemia. Alright, so yang kita guna adalah dalam meat, fish, poultry, egg, products and clam clam laut tu kan. Alright, folic acid. So folic acid untuk red blood formation, cell formation and the cell division. So maksudnya dia untuk pembiakan sel lah dalam badan kita. So kalau terlebih dia boleh menyebabkan anemia juga. And food dia adalah kena ambil apa? Kita kena ambil sayur yang hijau, yang
dark hijau. Contoh apa? Contoh macam brokoli tu dia macam light, macam dark hijau lah, dark green. Apa lagi yang dark green? Wow, amazing. Okey, dalam juga kita jumpa dalam liver, hati, beans, fish, asparagus, oranges and avocado. Okey, pantothenic acid and pantheon ni yang last kali untuk B, vitamin B helps in metabolism of some hormone. So selalunya kita akan ambil dalam any food base ataupun plant base. So dia ada banyak dalam plant ataupun dengan animal base lah. Alright. So dia untuk hormon kita. Okay. Okay, vitamin C ni. Okay, vitamin C. So kalau time-time COVID ni, you all kena carilah vitamin C. Sama-sama kita cari vitamin C. Sebab kita kadang-kadang kita, yelah memanglah kita jaga jarak kan. Tapi kadang-kadang orang kata apa dia punya tu, prevention is better than cure. So kita kita jaga diri kita, jaga jarak kita. Tapi at the same time kita pun kena jaga dalaman supaya kita kuat untuk melawan sesuatu anasir ataupun antigen yang jahat lah. Alright, so important of to bone health, blood vessel health, cell structure and the absorption of iron. So today's vitamin C ni very good sebab dia bantu daripada segi cell structure dia. Okay, so deficiency ni jarang, tapi apa kita panggil, dia ni dia jarang lah, tapi macam kita perlukan sekarang ni lebih lah. Alright, so food dia banyak daripada buah-buahan dengan yang berwarna kuning, warna orange lah, macam melon, berry. Yang merah pun sama jugalah, merah, tomato, potatoes, brokoli, sayur, buah-buahan dengan yang merah dengan orange semua tu lah. Mango, yellow pepper and citrus. Okay, especially citrus fruit. Kalau yang ada berry-berry tu pun sangat tinggi vitamin C. Senang cakap, kalau you rasa buah tu ada masam ataupun sour taste, so normally dia one ataupun dia ada citrus fruit. Bila dia citrus fruit ataupun yang ada masam, rasa masam tu, so maksudnya dia ada containing of vitamin C. Macam apa yang blackcurrant kan, blackcurrant kan iklan vitamin C sebab dia rasa ada masam tu lah. Alright, so kalau kita, inilah dia punya conclusion untuk tu, night blindness. Kalau ni tak ada semua tu lah dia punya ni. Okay, kalau dia ni vitamin E ni boleh menyebabkan fragility. So macam kita, badan kita mudah rapuh. Alright, clarify ricket. Okay, untuk yang ini tadi night blindness lah. Okay, vitamin C kalau kita kurang akan dapat scurvy, lower blood resistance to infection. So kalau kita kena makan banyak vitamin C untuk resistant to infection lah. Okay, dengan yang lain lah, vitamin B1 untuk menyebabkan berry-berry. Kalau B2 inflammation of mouth ataupun anemia. Right, kurang darah merah. Okay, B6 skin disorder, and then B5 good disturbance, dia banyakkan untuk bahagian perut lah. Okay, alright, so untuk minerals kita ada 22 minerals. Okay, yang kita kena tahu adalah yang ni je lah. Maksudnya yang penting lah, yang untuk information dia adalah lebih kepada untuk kalsium, chloride, magnesium, phosphorus, potassium, sodium and sulfur. So trace ni yang minor lah, senang cakap, tapi kita tak panggil minor minerals, kita panggil trace minerals. Okay, maksudnya kalau macam major dan trace, kita kena lebih perlukan major ni banyak sikit lah compared to yang trace, macam iron, zinc, iodine, selenium, copper, manganese, fluoride, chromium, molybdenum, arsenic, nickel, silicon, boron and cobalt. Okay, so kita cerita pasal sodium dalam mineral. Okay, so kita cerita nanti depan ni ada satu slide lagi cerita pasal all the punya mineral also. Alright, sodium adalah garam lah. Right, so helps maintain a fluid balance, and then transmit a nerve impulse, and then influence contraction and relaxation of muscle. So kalau macam, pernah dengar tak, kalau macam orang tengah swimming, kalau you belajar swimming, kalau dengan orang belajar swimming, you kena ambil garam sikit sebab supaya mengurangkan you punya kita panggil cramp bila kita tengah berenang tu. Okay, tengah swimming tu.
So kalau you tengah berenang dekat tengah-tengah dalam laut, pingsan kan. Okay. So kalau sodium and too much sodium akan menyebabkan high blood pressure and then may leads to fluid retention. Apa maksud fluid retention ni? Dia maksudnya badan kita macam, kalau macam ayat-ayat macam biasanya, maksud dia adalah ni macam gemuk air lah. Dia macam badan kita macam penuh dengan air, macam kita rasa bloated air lah, macam tu. Rasa macam tu. Okay. Alright. So kita perlukan about apa tu 500 miligram per day. Tapi selalunya kita akan ambil 1500 sampai 2004. Jangan lebih lah daripada ni. Itu maksudnya ini yang kita perlukan. Tapi kalau macam dia US tu ada 2000. Alright. Okay. So ini semua dalam sodium kita. Okay. Sodium dalam bentuk food label dia, itu semua sodium lah. Baking powder, baking soda, disodium phosphate, sodium magnesium glutamate ataupun MSG. Okay. Right. So how to use sodium? So makanlah benda yang sihat, kurang garam, gantikan garam dengan benda lain, tapi ataupun macam garam yang baik lah. Okay. Alright. Macam kita contoh macam apa, kita ada apa yang garam merah tu, apa nama dia, macam garam bukit compared to yang rock salt biasa tu, lagi bagus yang rock salt tu lah. Okay. Okay, kalsium. Kalsium berapa banyak kita perlukan? Berapa banyak kalsium yang kita perlukan dalam badan kita? Kita memerlukan dalam 1000 mg per day. So kita kena perlukan kalsium yang banyak. Tadi vitamin D tu rendah aja kan. So vitamin D tu kita perlukan untuk mengabsorb kalsium yang 1000 mg per day. Okay. So kalsium banyak dalam produk dairy ataupun dorak tenusu kita panggil. Okay. Yang bersusu lah, yogurt, milk, apa tu, ice cream, broccoli, ni lah, salmon, fortified orange juice. Okay. Iron is the most widespread vitamin or the mineral deficiency in the world. So 700% of your body is the hemoglobin. So kita perlukan ni untuk membawa darah kita yang beroksigen dalam satu badan kita. So kalau terlalu, macam kalau kita rasa ngantuk, so maksudnya normally, kalau macam bukanlah kita macam selalu rasa ngantuk tu, benda tu boleh disebabkan oleh kekurangan iron dalam badan kita. Okay. So macam mana kita nak ambilkan iron tu? Dalam bentuk liver, hati haiwan, poultry, yang mana apa, meat tadi tu, egg. Okay. So kalau yang plant, so kita kena ambil yang kacang-kacang. Sebab kalau saya tengok macam the best, macam contoh macam apa, the best diet lah so far untuk yang apa tu, kalau iron dalam apa, haiwan tadi kita tengok dalam daging merah, liver, poultry and egg. Kalau yang bukan haiwan ataupun plant, beans, nuts, seed, dried fruit, fortified bread and cereal. So kita tengok yang apa saya cakap, yang healthy punya diets, yang untuk ni lah, untuk jantung dengan kita punya apa, saja bagus untuk high blood pressure dengan diabetes, semua dia adalah banyak yang dekat ni tau, yang Mediterranean apa tu, diet. Kalau you google, so dia banyak-banyak makan benda-benda yang berasaskan kacang. So kacang dia banyak apa tu, minerals kan, apa, vitamins. Okay. Lepas tu dia banyak juga macam apa itu panggil, dia banyak guna, macam kalau salad dressing kan, dia banyak buat salad daripada kacang-kacang tu. So dia banyak guna, dapat banyak vitamin E lah daripada dia punya tu. And then ni lah macam yang kita tengok, semua banyak pakai nuts, seed kan. So macam ni kita kena makan yang kacang-kacang yang bukan kacang tanah lah, macam dia kena kacang-kacang yang jenis
orang kata kayangan punya kacang lah. Macam contoh macam kacang gajus, badam, apa tu, macadamia. Alright, yang macam tu lah yang jenis nuts tu. So kita kena cari kacang-kacang yang macam tu lah. Alright, so kalau iron supplement tu pun boleh kita ambil, tetapi kita kena consult dengan doktor dulu lah. Okay, so kalau yang iron supplement ni, iron yang high risk group ni, dia selalunya orang-orang yang macam diet dia terlalu apa tu orang panggil, terlalu ni lah, ketat sangat. Okay, macam contoh vegetarian. Macam vegetarian dengan apa tu, vegetarian dengan vegans tu adalah dua benda yang berlainan. Kalau macam vegans, dia memang no, maksudnya only vegetables je yang dia makan. Tapi kalau vegetarians, dia boleh makan dairy, dia boleh makan telur. Okay, kalau macam vegans, dia hanya boleh makan berasaskan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okay, so kena tahulah yang mana satu. Dan kita, kalau macam kita rasa kita kurang, so kita should ambil supplement lah. Alright, okay, itu untuk ni lah. Okay, kalau water pula, okay, ni water essential for the life tu. So kita 45 and 75% of the body weight tu adalah water. So apa keperluan water is to aid the transport and the mechanical function. Maksudnya badan kita untuk bergerak, help to break substance down. So kita kena untuk dalam apa, digestion lah, right, to maintain body temperature. Okay, kadang-kadang kita ada rasa macam panas kan. Kadang-kadang kalau kita duduk dalam aircon pun, benda tu tak mengurangkan ni. So apa kita boleh buat, kita hanya boleh minum dulu. Kita minum dulu. Macam kalau kita rasa badan kita panas, so kita minum dulu. Sebab kadang bila kita, badan kita terlalu panas, disebabkan kekurangan air pun menyebabkan badan kita rasa panas. So kita minum dan kita rasa okay, this is cool down lah. So masa tak semesti kita kena pergi tempat yang sejuk. Sometimes kita minum air untuk redakan kita punya suhu tu lah. Okay, so untuk men 4 liter per day, kalau woman 40 liter per day. So jangan lebih sangat. Kalau lebih pula dia akan jadi lain pula. Okay, so ideally daripada kita punya makanan dan minuman kita lah 80% untuk daripada drinking water, 20 daripada fruit lah. Okay, so itu untuk yang inilah. Alright.